سبحان اللہ خیر کریے سنگت آج پہنچ گئے ہیں قبرستان تھوڑا اللہ خیر کرے مجھے کھانا فائچہ دینے ہیں کوئی کو فائچہ دینے ہیں میں سے فائچہ دینے ماما مجید انصر صحیح ہے تے ماما سجاد حسین سجو صحیح ہے سبحان اللہ متولی دے کولو آئے کھڑے آئے صحیح ہے کاکا پانی مانی مڈو تھے ہے ہاں چاچا اللہ وسایا ہی گستان دا متولی ہوندے ہاں منڈو مجاہی کشے دی بھی کھٹاں دتی گرمی وچ سردے وچ یقین کری بندے بڑی محنت کیتی اچھا بات خدا دی قسم اے بیری کو دیکھ کیویں پڑین اے بھروٹ ہوندے ان مجا اے بھروٹ اللہ رنگ ہی لے سے صلی اللہ میں ہاں اے بھروٹ ہوندے رہندے ہیں چاچی اللہ وسائے دی محنت تھی اللہ دی قسم ہے وہ کوئی تھی آئی سوا پائیں ہے تیری خیر ہوئے جی میں پینڈ ہوئے اللہ وسایا ہمت کی دی بے شک اللہ وسایا میں تے کو من جاندا چاچا میں تے کو روکنا دیتا کھڑائی گستان اے بروچا ہویاں نہیں میں مجا قطری چ جا یقین کر لوگ انہیں کو مرندے یار مٹو چاچے میں قطری کنٹرول وچ رکھے ہاں اللہ دی رحمت تھی گئی صرف بیٹھا رہ گئے اج رنگ لگے کھڑن ہیں لگے کھڑے دیکھ دیکھا پائیں ہاں ٹھیک ہے سارے ہر شاپ بہت رات پٹ آرام دی اچھا تیری خیر ہوئے بہت برکتن صرف رکھی رات بچا سنگا تے بھی کوئی بہت وڈی شے بیری میں کہ اللہ پاک بلوچستان میوہ ہے بے شک بلوچستان دا سیب ہاں کتھوں دا کوڑ دا بے اللہ پاک دا میوہ ہے میوہ ہے اجازے بلوچستان دا سیب تے سارے بیر برابر ہے واقعی برابر کنا ہے نہیں واقعی برابر اچھا خیر با اللہ سنا خیر کرے خیر ہوئے اے یار بیرے بھی بالکل جو لڈی لاتی پردے جے دتی ہے لڈی سارے فل اور اللہ میں کو اپنے مامے دا اسے نام لکھیا کھڑے میرا ہاں جو جو اللہ وسایا دعا کروں سبحان اللہ اور دعا منگو اللہ اللہ دا بخشو منے سونی سیا تو نے خیر نال ودے رامن یہ اللہ دا بخشو نے یار ہاں اللہ بچ کے انہیں کو سجاد نا لکھیا کڑا اسی مجید یار میں ان پڑھاں روالا میں کو شاکون ہے قبریں کا نہیں میں نہ آئیوا تو اگر انہیں سائریں کو دے چھوڑ بس بھی کیا کرنے سائریں تے فاچہ دینے ہیں جا فائدہ تے یار جرے این جہان تو ٹور گئے ہاں اللہ انہیں کو بچ کے اللہ انہیں کو جنتیں جائیں دے وے آمین ہاں اللہ انہیں کو جنتیں جائیں دے وے روالا اے میرے سارے کو لوڈے میں کو پیچھے نا اے میرے مامے مجید دی مامے انصر دی صحیح ہے مامے سارے سجاد دی صحیح ہے اے راوالا میرے مامے میرے لاتے نہیں تھے اچھا دو میرے مامے اما ابا تو رہ نہیں میں گیا سے ماں بھی تو پہنچ گئی مامے تو پہنچ گئے آئی میں پھیرتے گئے ہیں باقی ایک گستان نہیں اچھا اما ابا اتھا کائیں اچھا اما ابا بے نہ اپنے نال ان گھر ہے چاچا بھی آئی کہ ہے عزیز نہ او تیرے گھر دے نال جو لاتھن ہاں ہن او تیرے گھر دے نال لاتھن اے میں گڈا سائیں ہاں تو نے تو کنا چکر لائی کدی چکر لائی کڑھائی نہیں ملا یار ایمان نال دس کڑھائی نہیں ملا یار کیا وجہ اللہ خیر مصروفیات اتنی ہے تو کیا ہے اتنی مصروفیات ہے تے کو نہ ول اللہ خیر کرے مصروفیات بھی ہے ہاں وہی درد نال جو لاتھن اتنی مونج نہیں آتی اچھا ہاں نال دا بیمان مرید بولو دا تھمان مرید پیمان ہوندے تے دیکھا سجاد مجید نہ ایتھا کائیں نہیں یہ پکیا نہ حسن ماتا نا ہاں حسن ایویں اے عاشق حسین بھی یو ہاں عبد المجید بھی او کھڑی ملک سجاد حسین کیرا والد غلام رسول ہاں غلام رسول مہتر مہتر ہاں اے سامنے والی بھی یو ہاں اللہ دا بخشو بھی ماما بھیج دا اللہ دا بخشو این جہان تو ٹر گئی سجاد حسین اللہ دا بخشو بھی ایک کہرا جوان ہے عبد المجید اچھا اے عبد المجید پیچھے دوئے میرے مامے ہیں بے پاڑ اللہ دا بخشو منے اچھا دوئے مامے ہاں دوئے اے عبد المجید ہے ہاں پیچھے اے عبد المجید ہے اے سجاد اوندا والد خدا باش کی بھی ایدا ہاں آ پیچھے میرا وہ نانا اچھا ٹھیک ہے والد ٹھیک خدا بخش ٹھیک عزیز ملک یہ عبد العزیز والد محمد باش ہاں 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 ایویں ہاں ہاں کرے نہ کھڑی نا بلا نام رسا عبد المجید والد محمد باش عزیز ہاں عزیز ہے والد محمد بخش ہاں ہاں مندی ٹھیک ہے اوئی میرا چاچا بھی
اللہ دا بخشو نے این جہان تو ٹر گئے ہو ساکو بشکائے جا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد کل واللہ واحد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الحمدللہ دامن پنجا تے 12 دا ہوے ہاتھ اساں گناہگاراں دا ہوے علی علی کریں دے سمو حسین حسین کریں دے اٹھوں یا علی شاہ علی بادشاہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جیرے این جہان تو ٹر گئے ہو اللہ دا بخشو نے سکھے سوکھے ہو اللہ جنت وچ اعلی مکان ہون تھوڑے جنت وچ اللہ باویں اعلی مکان ہون تواڈے اللہ دا بخشو نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد آج تو ہی تھاوڑی جی میں ہاں یار سائیاں بنے اے تے کو پتہ ہوے ہارا والا سائیاں بنے کننا آ سائیاں بنے اللہ دا بخشو نے اللہ دا بخشو نے اتھاں بشکیں دی لکھیا کرے کوئی بشکو او کون آوت یوں نے ہونی دا ڈاڈا بہن پانے نہ تے سبھائی میں لکھیا کھڑی اچھا اے سبھائی مائی ہے نا سبھائی مائی ساری نہیں تیری تے نہیں مر گئی یار ہن تو فائدہ دیون حق بن دے تے سارے کو مڑ سی اساں اوے تے یار سارے کو دینے پائے ہیں اللہ دا بخشو نے دیکھ ہاتھ کتنی ہا جہان ہے ہاں لڑ گئی یہ پولی شاہ ہے ہاں اچھا یہ پولی شاہ سبحان اللہ پولی شاہ واہ اللہ دا بخشو نے صحیح اوکے آج چاچی اللہ وسائنا جو لو چاچا اللہ وسائنا اللہ جو لو سنت فاچا دیتے سے مڑ سی ڈیتانی سے چاچے مامی کو سبحان اللہ چاچے فاچا دی ویج گئے ہاں تو لیکن یہ سنگت گستان بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا گستان ہے مطلب ایتھا کے گزارے لائق ہے گزارے لائق ہے ابا لیکن جرا ساڈا بڑا گستان ہے مجھا وہ شیخ ودا او شیخ ودا صاحب ہلر او ایشیا دا بھی او میں تا کوئی کہ دھرتی دا بڑا ہے بڑا ہے دوجے نمبر تے دھرتی وچ مطلب سے پہلے نمبر تے نہ دوجے تے بیا ہی کھے آدم کی سائیں بیا ہے ہاں اوسی مطلب اوسی یار چاچی اللہ وسائے کو کریں خواب جی تے چاہے لاتھن اے تے ہسٹری چاچی اللہ وسائے کریں کیا یا گیا تھیا چاچا اللہ وسایا رات دا تھئی راہ ونجے ہاں اچھا کڈائی پوری رات ہی اندروں کوٹھے چابی ہے تاں کے اچھا اٹھا لو تو اتے ہاں چاچا اللہ وسائے اتے توں سمدے ہٹھو وٹھوں اے شٹھوں اے نانگ جھرم اتے اپنا سکون نال یہ میں کو دس کڈائی یہ آئے صحیح نہیں تری ہاں وہ بدر مخلوق اللہ پاک دی اچھا خواب او اللہ پاک دا آرڈر منی پان امن نہیں جتنے تھئی آپ نے آرڈر تھئی رہا ہاں بے شک جرم نے آرڈر تھا وہ آپ کو سٹارٹ واہ کے بالکل ہاں یار ہاں یہ تے تھئی اللہ پاک نظام میں چلنے جویں کہ آنے آئے تھئی کیا مت تو مثال چل سکتی ہے نظام مت کو نیندری کوئی نہیں ڈرایا ڈرایا کیوں جن بہت خدمت کرنے بزرگ تے کہ آیا ادھر میں گڑے بڑے خالی ہونے جے ہاں ہاں بڑے نانا تھا خالی ہونا صحیح ہے یہ ان تیرا ٹکڑا رڑدا ہے نے یہ تاجی زمین ہے اللہ دی ہے زمین حلال حلالی وہ حلالی خدمت کرانا واقعا اچھا اللہ رنگ لینا سبحان اللہ مجھے وڈی خدمت کرے اللہ چاہیے جیسا اللہ وسائے کو سب کو روکنا دیکھ چکے ہاں میں کو یاد ہے منڈی میں پانی بار بار نہ پھر ہم یہ درخت ماشاءاللہ تھے اٹھاؤ کوٹ جو پانی بھراندا اے موڑ چھوڑ دے گشے کوئی نہیں اڑاؤ گھرے کنے پانی بھراندا رہندا ائی منڈے ٹانگی دے بے شک ٹانگی دے ہوتے ہاں ہاں اچھا اللہ دی امانوں میں یہ جڑے 50 جھگے ہیں نا یہ بورے اچھا اپنے زمین ہے ٹھیک
ਨਾ ਸਿਨਾ ਹਿਆਤੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਤਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਮੈਂ ਦਾ खाली बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ये तो खाली मैं कोठा मोठा ठीक है कोठा देखूंगा अंदर रखी खड़ा उसी आई हमारे मारे हाँ कशी ना कशी हाँ ये सांभी खड़ा मारा मारी खड़ा उसे। ना मारा नहीं मरे ना शुदा ए मारा ही में जोड़े ये तो इमे आई खड़े हैं हाँ छड़ी आते ये इतनी मिठाई चाहिए बदेऊंगा तो आखिर यही कुडे मणिया से मतवली जोई बस मुझे हुन मैं कशे नहीं याद आ यार ये तो पूजा है तेरा हाँ जो दे मरदा मेरा इरादा तेरा 0% इरादा है ना ना इरादा है रहा मेरी पंचाई बजा- को देना भी जे पंचाई को आदम को बुला दे अच्छा हाँ सौ है ए यो लाओ सा काका एक 100 रुपया मारी जेब छे नू पंछा कारी को पंछा तय को देना हाँ ये लंगारे दुआ देवी बस पीछे बराबर छुट दे आए बराबर छुटते हैं मारी जेब खाली न राय मंजे आ वाला नहीं आया हूं ए मेरे मामे दी तक वो गया था मैं पारा तो भी तेरे मामे दी चक्कर शुदा है वो बशकवा तो नहीं सकता यार तेरे मामे को और सज्जू इदा यार है जिगरी हाँ बस कब्र दा तो ख्याल कीती पे कब्र ना बट्टे चुड़े दा खड़ा रहंदे कोई कुत्ता हाँ। बिल्ला ना हंगे मुतरे हाँ ये तो पहली गल मां ई कोई यो था पिया को कुत्ता बिल्ला ना खड़ा गोरिंग अच्छा, खट्टे अच्छा। मैं क्या था पिंग नहीं बख्शिश दे बारे कोई सोच सादी आराम थिया भलाइया हकाल देती आई को कतरी हां न तो मां कने खिंचा आ बराबर हाँ देती आबा हलाली पड़ने को कुत्ता बिल्ला खैर हो चाचा चेक तो कर खुदा दी खड़ा अच्छा हाजत रवाज इतना पाई थी हाँ ये रूला था बाकी गिलास ही खड़े हैं एक गिलास है भाई त्राई गिलास आ रबड़ी आ ठीक ये है लहा के दिखा संगत को लहा हाथे कर रहे हैं त्राई गिलास है संगात एक गिलास ही देख सारे नहीं वाला बसाया टकी पाए ये भाई चंगे गिलास तो नहीं रखते संगत था चोरी था ना लोग नहीं छोड़ने चोरी कैसे था बन हाँ चोरी चावे ना सुनता होती उठो कभी गोली मुझे जो चोरी चावे ना सुन की दस हाँ चोरी था बन ये संगा चोरी चावे नहीं तो वास्ते ऐसा ये गिलास जरा है ना अल्लाह वसाया साहब सुभान चाचे को अल्लाह अल्लाह दरे देवे थे मतलब ये है कि ए हिलाली मार दे कशे हिलाली नहीं था मार दे। माने दा कुत्ता बिल्ला कशे हाँ, नहीं हाँ। माने दा देती खड़े सारा नहीं खड़े सारा ठीक ये बेरी ऊं पाजन अल्लाह बसाए हाँ ये तो कैसे कहने मुझे तो भर रहा हाँ अल्लाह बसाए पाजन अल्लाह वसाए को संगाती दुआ करे सी हाँ असाई ऐसा है ये मैं कहता उस्तान लिखा उस्तान लिखा है मैं हाँ बिस्मिल्लाह ओ कहता कानक दे बारे मुझे नहीं मेरे शक से कानक की पक गई है आज हफ्ता 15 है कानक दा था कणक दा था हाँ हाँ बस ईद दे उते अल्लाह दे हुक्म नाल लाओ संदा वाला गंदा फसाद खड़े ही कानक दा कणक दा फसाद वाला ये करने से तू मैं हाँ साफ होंदे इन्हें दा भाई हाँ हाँ कसम हाँ जिला दे बस इवें जिवें खिणे न कोई गहीज के ने ते गवांज पोमे ना उड़ा में ना हाँ उड़ा में ना घर ने आप पोमे ना कानक ते गवारा हाँ ए शई बस बंदा ते बोरियां जिवें पैक थी के आ वञन ते हुन दौर इमे आंदा पैरा वाला आ गई देख लेकिन बहुत आई थी ने हाँ आगे लव करे ना हमें याद ही हाँ हुन कट्टा रहे हुन कट्टा रही अल्लाह वसाई दी कानक है कशे कहना माना शोदे दी ना ना सिट्टा छोटा आई सी मुझा चंगा रकबाई मेरा वाला आइयो है ये अल्लाह वसाई दी जमीन अपनी आई वाला
ना भाई उस्तान च दित्ती है कहीं भी आ चढ़ गए सरकारी है सरकार दी हाँ सरकार दी भाई मुतवली है चलो ठीक है इतना दो इन्हें दा उस्तान दा ही भला कीती पे ते अपनी कणक मणगी शुदे ते रोजी थी वेंदे रोजी थी वेंदे घर दे दाने पानी आ वेंदा ते कोई थी खड़ा मुतवली ना ना वाला इतना सब ना कर सकते हैं सारा नहीं तू शेख भी ज्यादा खड़ दी ना ना वाला इतना जिन में पड़ ना वैसे तरीन जा है उस्तान सेफ तरीन जा है हाँ लेकिन इतना पाक साफ थी कने खड़ने लावल तू ना पाक होंदी हर वेले असा यार कदरा मीतरा में होने हैं सारे कने तहारा सही नहीं थी वाट सही नहीं पकदी फिंग में कपड़े दे उते लगी बदी रहंदी है क्यों तू पानी फूसी निकल यार अंधा गुड्डा दा नहीं मैं हूं वड्डा सारी बाल त नहीं मैं बड़ा बाल बाकी नहीं से ते बाल लेकिन अरमान है बाहर रे मेरा पाक जहाज उते पाक खड़ना पड़ेरा वाला ही में नहीं खड़ना ए मैं चोरी थी गैस आते उते चढ़ के मार की कर दे हां उते चढ़ के साट गई छत पे उते चढ़ मेर चंगी है ही मुझे मिठी में अच्छा मिठी मेरे मैं लेकिन खाती नहीं मैं कदरा लस्सी में पीता पियाज कर रहा वाला दोपहर है दी ते संगा जेरे सारे चैनल दे उत्ते तुस नवे आए वे ना सारे चैनल को लाइक करे सो सब्सक्राइब करे सो शेयर करे सो संगा मड़ो सही ठीक है एंड दे उत्ते व्लॉग दा असूल है इवें आखना पौंदे हुन तू आ संगत जेरे नवी संगत साकू डिठी पईए लाइक करो करे सो शेयर करे सो सब्सक्राइब करे सो सब्सक्राइब करे सो संगत